Kini ang magandang balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. 8 anyos nga batang lalaki na angol human mabanggaan sa e-taxi sa Barangay Suba, Cebu City. 5 pesos nga dugang pitihan sa mga tricycle sa Tagbilaran City, Bohol, gitugtan sa LGU. SK chairman sa usa ka barangay sa Lapu-Lapu City giingon nga milarga nga walay travel authority. Og presyo sa pipila ka mga sagol sa binignit sa Mandawi City Public Market misaka matud sa mga vendor. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Na-hit and run sa usa ka e-taxi ang 8 anyos nga batang lalaki sa Barangay Suba ning Dakbayan sa Subo. Nakuhaan og CCTV ang nahitabo ni atong Lunes sa kadlawon. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Makita kining bata nga nagduwa-duwa daplin sa karsada samtang nangagi ang duha ka e-trike ug nagsunod nini ang green taxi nga mibangga sa bata nga nagduwa-duwa daplin sa karsada. Nalagpot gamay sa kilid sa karsada ang bata, ni minor ang taxi apan mibiya raw sa dapit samtang makita usab ang usa ka lalaki nga mitawag sa nakaligis nga taxi. Ang bata nakabangon ug nagpingid sa tumang kasakit ug nagligid-ligid sa daplin sa karsada tungod sa impact sa pagkaigo sa iyang lawas. Miduol usab dayon ang mga tao ngadto sa bata. Dihang giadto sa Balitang Bisdak ang dapit. Naara sa lantay naghigda ang bata nga nagluya ug nagsigilang og katulog. Wa day kini maadmit sa tambalanan ug ang iyang apuhan nga 68 anyos ang iyang kauban. Dakong problema sa apuhan kay siya mismo adunay gihambin nga balatian kinsa nang hubag ang iyang mga tiil ug aduna matud pa kini danlak. Gustuhon man niyang dad-on ang iyang apo sa ospital apan dili siya makahimo tungod sa iyang kahimtang. Matud sa apuhan nga tapad niya ang iyang apo sa pagkatulog sa lantay apan milakaw ang bata kay basin ug nagpabugnaw sa gawas ug mao na lang ang iyang nahibaw-an nga naligsa na daay kini. Ito kuya, kato dito siya dito. Gawas matong pagkuha na ingon. Tapos magawan mo po. Ito sa gawas na. Nasayran nga sa tugkaran sa silingan nagtulda ang mag-apuhan human naguba ang ilang balay. Gani ang mga silingan na nila ang nagtinabangay sa pagpakaon sa mag-apuhan. Manawagan ko sa mga mayor nga tagaan tataw ni sila og kuan kanang hinabang ba. Kay luwi kaayo. Way eskwela. Data karon diri sa Barangay Suba sa Dakbayan Sugbo din ato ang gibisita ang 8 anyos nga naligsan na biktima sa hit and run sa usa ka taxi. Kadlawon pa sa Lunes apan hangtod karon wa pay kasiguruhan kung kanus-an ni mahiling sa mga doktor aron usab masiguro kung luwas ba ang iyang panglawas gumikan usab sa impact sa nahitabo kaniya. Dunay mga kabanay ang tiguang apan wa sa dapit atol sa pagbisita sa Balitang Bisdak. Sa nasayran sa masilingan, nagkaistorya na ang kabanay sa bata ug ang driver nga nakaligis niini. Ang nahitabo, wa ma-report sa mga otoridad. Sa nahitabo sa bata, nanawagan ang apuhan ug tabang alang siyang apo ug kaniya mismo tungod sa iyang balatian. Madala ya pero ipatikap brother. Patikap niya pwede mabalik rin naman tayo. Kuhan sa barangay sa Kyanan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasikop ang usa ka lalaking nanglungkab og tindahan sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Maayo na lang nga nabawi ra ang 157,000 pesos nga nakawat. Si Fe Marie Dumabok sa report. Gilungkab ang usa ka sari-sari store sa Barangay Poblasyon sa Talisay City ganihang kadlawon. Diin 157,000 pesos nga halin ang nakawat. Sa pakisusi, nasayran sa Talisay City Police nga nilakaw ang 72 anyos nga tag-iya sa tindahan uban sa duha ka kauban ini aron mag-inom kagabi. Apan sa pagbalik sa biktima pasado alas 12 sa tungang gabi, ilang nabantayan nga gubaan na ang lock sa pultahan sa tindahan ug nahanaw na ang 157,000 pesos nga halin sa tindahan. Usa sa trabahante sa biktima ang nitug-an nga ang suspitsado nga si alias Arnel, 52 anyos, part-time nga trabahante sa maong tindahan. Ang giingong mibahad nga iyang lungkabon ang tindahan kay naglagot siya nga gamay ra ang iyang sweldo. Nagtrabaho ang suspetsado isip driver sa usa ka construction company nga nahimutang duol ra sa tindahan sa biktima.
Nag-part-time usab ang suspitsado sa tindahan sa biktima. Sa hot pursuit operation, naabdan sa Talisay City Police sa construction company ang suspitsado ug nabaw idihagikan kaniya ang 150 katag sa kalibo ka pesos ug ang 7,000 pesos nga mga sinsiyo. Tukmang kaso ang ipasaka batok sa dinakpan. Usa kini sa pahimangno sa hepe sa Talisay City Police ning taas nga bakasyon tungod sa pagtimaan sa Semana Santa. Awhag sa kapulisan nga siguraduon usab nga dili biyaan sa taas nga oras o adlaw ang mga panimay ug mga business establishment nga way tawo. O di baka doble nga seguridad ang ipatuman. Kita sa itong kagalingon, padayon kitang magbabinantayon kay although ang police is full alert karon, mas felt ang presence sa police karon, but dili sa tanang higayon o sa tanang panahon o sa tanang lugar na agad ang police. Magbinantayon kita kung natay mga bantayan nga mga kadudahan nga mga lihok or natay makita nga krimen, dili kita magbakuli sa pagduol sa pinakaduol nga police nga atong makita o pag-report din sa police station. Samtang, bisan ko na busy ang kapulisan sa seguridad ning Semana Santa, padayon ang ilang pagpaygayon sa mga buy-bust operation nga misangpot sa pagkasikop sa 5 ka mga suspitsado sa managlahing anti-drug operation sukad niadtong Lunes. Unang nasikop niadtong Lunes sa gabi si alias Brenda, 49 anyos, usa ka lab-asera nga nasakmitan og mobalor sa 35,360 pesos nga illegal nga drugas. Og gagahapon sa alas 2 sa hapon, nasikop ang usa ka construction worker nga si alias Adonis, 34 anyos, sa iyang gitrabahoan sa Barangay San Roque. Nasakmitan kini og 35,700 pesos nga balor sa shabu atol sa buy-bust operation. Nasikop usab kagabi ang 23 anyos nga e-bike driver atol sa buy-bust operation. Nakuhaan kini og 35,000 pesos nga balor sa ginudahang shabu. Gihulagway ang tulo sa Talisay City Police nga mga high-value individual. Oban ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabuk. Balitang Bisdak. Karong Semana Santa, himalitan gayud pag-ayo ang mga sagol sa lutoong binignit. Apan adunay natalang pagsaka sa presyo sa mga ingredients o mga sangkap niini. Ini ang report ni Nico Sereno. Gikan sa second floor, kun din sila una nga nakapwesto, gitugutan una nga makadaog sa silong kini mga fruit vendors sa Mandaue Public Market. Sa ganghaan sa merkado una sila na maligya. Balik tulo ka adlaw, labi na nga pinangita karon ang sangkap sa binignit. Matod sa mga manindahay, dunay gyud pagsaka sa presyo sa mga ingredients karon. Ang kamay imbes ang 1/4 18 na to 20 dire. Panayot landang pila ni mahal pod. O gitubo na siya gamay sa una 300 karong 340 ang kilo. Ang kilo sa landang. Okay. Ito ba ibang ingredients sa binignit kaning mahal? Kamuti. Pila man? Kaning kamuti 80 ang kilo sa tapol. Okay. Kanya ang puti 65-60. Kadaghanan sa mga sangkap, giripak ngadto sa gagmayng putos, labi na para sa mga nag-budget karong panahona. Mas makadani kuno sa uban nga mga customers nga mamalit bisan minudo lang una. Sige nang minda, gamay una ang gipalit, dili pa kumpleto ang mga sagol, kay mahal ang presyo. May nahimo na ng kuan tradisyon basta Holy Week mambinignit. Nakapalit na ka, kumpleto na kasi mo ingredients? Wala kay kuwang. Kuwang kwarta. Mahal gito? Mahal. Palit na ako noy. Mamay nandan, wagi sunod sa katiguangan wa. Kapantay man kung mga murag daghan mo dahil giminudo na lang ang uban. Kay Nagmay lang para affordable sa dili pa hinuon daghan kaayo ang namalit kakaniha, apan gilauman nga mas daghan gyud ang mangumpra para karong Biyernes Santo. Samtang sa mga naandan nga magluto gyud og binignit matag Semana Santa, kini ang presyo karon sa merkado sa Mandaue. Subay sa monitoring sa Market Authority ug sa City Hall sa presyo karon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo ug sa kalisod sa ekonomiya, laing dugang pas-anon sa mga pasahero ang mga Tagbilaran City sa Bohol. Kagahapong adlaw Martes, gipalabang sa Konseho sa Dakbayan sa Tagbilaran ang resolusyon nga nagtugod sa dugang 5 pesos nga plitihan sa mga tricycle. Tungod niini, mamahimo ng 20 pesos ang plitihan sa mga tricycle sa Tagbilaran City. Gipasabot sa konseho nga paagi kini aron makapadayon ang mga tricycle driver ug ang mga operator sa ilang panginabuhian taliwa sa nagsaka nga presyo sa produktong petrolyo.
Gihulagway usab sa konseho nga ang dugang 5 pesos nga aumento igo-igo na aron mabawi-bawi sa mga tricycle driver ang ilang nagasto sa pagpatubil ug gasolina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gihan-ay na sa lokal kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga ayuda nga mahatag ngadto sa mga upunganod. Nunot ni ining nagpadayong krisis mugna sa gubat sa Middle East. Ang dugang detalye sa live report ni Luan Merundina. May Ses usa sa gitinguha karon sa Lapu-Lapu City LGU nga makapamaligya og tag 20 pesos matag kilo nga mugas alang sa kadaghanan og dili lang limitado sa pipila ka mga sektor. Ang baratong bugas ang usa sa gikinahanglan karon sa katawhan ning padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Sukad ni adtong Marso 26, aduna nay tag 20 pesos matag kilo nga bugas nga mapalit sa Lapu-Lapu City pinaagi sa abag sa Department of Agriculture, National Food Authority ug Food Terminal Inc. Apan limitado lang kini alang sa mga rehistradong solo parents, senior citizens, PWD ug mga 4-piece member nga mga taga Lapu-Lapu City. Ang operator sa usa ka photocopier sa Barangay Pusok nga si Arseneth Federicos, buot usab untang mupalit sa tag 20 pesos matag kilong bugas. College na ang iyang kamagwangang anak, samtang grade 9 ang manghod, busa lisod kaayo alang niya og sa iyang bana nga nagtrabaho usab sa MEPS ang nagkamahal na nga mga palaliton karon. Sa karon nga ko kilo sa bugas, ma'am, grabe jud kapait. Kayo gyud hunahon-hunahon bugat kis bulsa ba. Kay grabe jud ka unsa ba? Nya dapat ko'y college. Sa sesyon sa Lapu-Lapu City Council kaganihang buntag, giaprobahan sa konseho ang Supplemental Annual Investment Plan. Kini ang unang rekisito, una matuki ug maaprobahan usab ang Supplemental Budget number 1 diin nasukip ang 10 milyones pesos nga budget alang sa rice subsidy. Mato ni Konsehal Annabeth Quizon, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga gitinguha nilang maka-avail na niining baratong bugas ang uban pang mga sektor nga grabing naapektuhan karon sa krisis. So we will be purchasing after the approval of the SB, we will be purchasing like kanang 3,000 sacks no for the first month, 100 sacks atong i-dispose every day. Nasukip usab sa Supplemental Budget number 1 ang 30 million pesos nga gigahin alang sa assistance nga mahatag ilabi na ngadto unya sa mga mawadan og trabaho, mga OFW nga gi-repatriate ug ang anaa sa transport sector. Daghan siya components, ma'am, naa siya 20 pesos for sale, naa siya rice for distribution, nya naapod siya kanang local nga subsidized rice nga pwede po nato ibaligya at a lower cost. Mato ni Mayor Cindy King-Chan, nihimo usab sila karon og mga pamaagi aron makamenos ug magamit ang savings kun ugaling mulungtad pa og pipila ka buwan ang gubat sa Middle East. Niadtong Lunes, gitigom sa mayor ang Crisis Management Committee sa Dakbayan aron mahan-ay ang mga laka nga buhaton nga masigurong matabangan ang labing nanginahanglang mga upunganon. So we have again asked our departments and offices to really limit or ilag yung i-reduce ang mga activities, no? Like trainings, seminars, kung di mangita namin na di na mag-hotel. Katog yung ma-displace nga mga trabahante, mga tricycle driver, ug uban pa nga nakinahanglan gyud og tabang. Amo tong buhaton tong among nabuhat atong panahon sa COVID nga doon na gyud mga ihatag nga ayuda nga mga pagkaon ug bugas. Ses kun maabot na unya ang 75 million pesos nga local government support fund nga gisaad sa nasudnong kagamhanan, gamiton kini sa Lapu-Lapu City LGU aron ipamalit og dugang bugas alang sa rice subsidy sa mga upunganon. Ses? Dagang salamat, Luan Merundina. Patay ang duha ka mga tawo samtang 5 ang naangol sa disgrasya sa dalan nga nahitabo sa barangay Kandagit sa lungsod sa Sibunga kagahapon sa udto. Nalambigit sa maong disgrasya ang usa ka sidecar nga gimaneho sa usa ka alias Patrick.
Sakay niini ang unom ka mga tawo, usa kanila 14 anyos. Padung sila sa south ug ilang gikatagbo ang usa ka panel truck nga padung sa norte. Pag-abot sa lugar, kalit matud pa milapas ang sidecar ngadto sa pikas nga lane nga giagian sa truck. Gihulagway nga kusog ang dagan sa maong truck. Hinungdan nga sa dihang nadasmagan niini ang gikasugat nga sidecar nangalagpot ang mga sakay niini. Didali pagtabang ang mga naangol apan ang duha ka managsuon nga sakay sa sidecar nakalas gayon. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung unsay hinungdan nganong niabot sa pikas lane ang sidecar nga mao'y hinungdan usab nga nahitabo ang disgrasya. Ana sa kustudiya sa Cebu nga pulis ang 37 anyos nga driver sa truck samtang nagpaabot sa desisyon sa pamilya sa mga biktima kung mupasa ka ba og kaso o kaha makigsettle. Tukion sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang reklamo sa usa ka whistleblower mahitungod sa usa ka SK chairman sa usa sa mga barangay sa Dakbayan nga gikatahong milarga sa gawas sa nasod nga walay travel authority. Gimanduan na sa Department of Interior and Local Government ang kapitan sa maong barangay sa pagsusi sa maong reklamo aron masuta kung unsa kini kamatuod. Matod sa kapitan, gipadangat na sa SK chairman ang iyang tubag sa maong reklamo. Samtang gipahimug-atan ni Vice Mayor Celsi Sitoy ang kamahinungdanon nga masubay ang identity sa maong whistleblower. Ang reklamo gikatahong nakaabot na ngadto sa Ombudsman Visayas o gibalik kini ngadto sa Konseho sa Dakbayan aron sangunan sa pagpahigayon sa formal nga investigasyon. So if you need my documents of his reply, which he admittedly said that he took the trip without authority. Gipangandaman karon sa Mactan Cebu International Airport ang pag-abot sa daghang mga private planes nga moisakyan sa mga heads of state sa pagpahigayon unya sa ASEAN Summit 2026 dinhi sa Sugbo. Si Luan Mirundina sa report. Samtang virtual o ipaagi online ang 650 ka mga preparatory meetings alang sa ASEAN Summit 2026 apan in-person gayud ang pagpahigayon sa Leaders Summit niining buwan sa Mayo. Sa May 8, ipahigayon sa Lapu-Lapu City sa Cebu ang Leaders Summit busa sa May 7. Mag-abot-abot na ang mga heads of state. Dili lang ang seguridad sa airport apan lakip na ang seguridad usab sa mga heads of state ug sa ilang delegasyon ang gipangandaman karon sa Mactan Cebu International Airport. We are preparing to accommodate a substantial number of private planes. Most of the heads of state will not take commercial airplanes. So it requires a lot of preparation on our part to determine where we will park those planes, how we will secure it. Sa bigas bahin, sub-sub usab karon ang gihimong renovation sa General Aviation Terminal. Mas gipadak-an na ang lounge o gipamutangan na kini og mga VIP rooms kay dinhi moagi ang mga delegates sa ASEAN Summit 2026. Hayan sunod semana, mahuman na ang renovation. Samtang ning buwan sa Abril usab, mahuman ang pagbutang og mga furniture ug uban pang dayan-dayan. Gipaniguro usab ni MCIA General Manager Julius Neri Jr. nga maabot na ang tanang mga bag-ong air conditioning units nga gipamalit sa airport ning buwan sa Abril. We are very confident that all of these units will be operational within the month of April so that by the ASEAN Summit in May, we will have no problems. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nagbutang og libre nga bus ang Kapitolyo sa Cebu North ug South Bus Terminal alang sa mga priority sectors. Samtang nagsugod na sa pagdagsa ang mga tao sa mga terminal nga mamauli sa ilang mga dapit niining pagtimaan sa Semana Santa. Ani ang report ni Alan Domingo. Gi-inspeksyon ni Governor Pamela Baricuatro ang duha ka mga terminal kaganinang udto. Nini mga orasa inanay nang nagabot-abot ang mga pasahero nga gihimamat sa gobernador. Sa Cebu South Bus Terminal, hanayra ang mga pasahero diin aduna pay igong mga bus nga ilang kasakyan. Hinoon,
Dili sama sa normal nga adlaw, medyo nabatyagan na nila ang kalangay sa ilang biyahe. Ako gikan ko sa Lapu-Lapu. So muli lang ka dito. Muli kay nami reunion sa amohang kwan family pod karon. Mga di pa man kay dugay, mga 30 minutes pa. At least priority man ang naibata makasunod. Gipaniguro sa gobernador nga maatiman ang tanang mga mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Gitinguha nila nga mahatagan o kasayon o walay hasol ang mga pasahero apan nangayo og pagsabot o galing adunay masinati nga kahasol tungod usam sa kadaghan sa mga tao. We have to manage expectation no na right abot nila right away makasakay sila. But then we are really doing our best no be prepared na for more buses later to augment the passenger. Ginadili ang mga illegal nga activities no. O gihangyo nato ang atong mga pasahero nga mabinantayon ta sa atong palibot. Samtang, mas challenging ang sitwasyon sa Northwest Terminal tungod kay nihit ang mga bus nga ilang kasakyan. Gani kini mga pasahero padung sa isla sa Bantayan, sayo pa lang sa buntag ug ang uban gani gabi pa nagpaabot og bus apan pasado alauna na sa hapon nakasakay. Usa sa hinungdan ini ang kalangay sa mga bus tungod sa grabing kahuod sa trapiko, ilabi na sa lungsod sa Konsolasyon. Dugay-dugay ron, sa una kayo naka-timing ba? Pa-timing po sa biyahe. Doon lang mga alas 9 sir, mga alas 9 na. Ngayon sa oras sa alauna na? Kuha na sir, 1:30 na. So anong dugay manguno? Siguro sir, tungkol sa kadaghan siguro sa kuan sir, kaning pasahero. Nagpadugang na ang Kapitolyo ug mga bus gikan sa mga kumpanya nga maoy kasakyan sa mga pasahero. Samtang adunay 8 ka mga bus ang gipalibre sa Kapitolyo, upat sa North ug upat sa South. Apan alang lang kini sa mga senior citizens, PWD, pregnant ug mga bata. Mula nat kini og 3 ka adlaw. Yeah, I talked to the series liner, kupaspasan na ninyo kay di ko gusto magbuhat ang mga tao ana kadugay. But ang ilang turnaround time dugay gyud ka I don't know if there's traffic in the according to them no in Consolacion. Sa pikas bahin, andam na ang mga barangay sa Cebu City sa pagtimaan sa Semana Santa. Apil na ang barangay Santo Niño diin nahimutang ang duha ka mga dagkong simbahan, ang Basilica Minore del Santo Niño ug ang Cebu Metropolitan Cathedral nga sentro sa dagkong kalihukan atol sa Semana Santa. Preparado na mi tanan. Gikan sa akong mga tanod, gikan sa mga responders, sa atong mga task force ug tanan. Atong health center preparado na sadta. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pagpananom og kangkong ang nahimong panginabuhian sa 54 anyos nga amahan sulod na sa 28 ka tuig. Og instrumento kini aron makatapos sa kolehiyo ang tulo niya ka mga anak. Ato siyang ilailahon sa report ni Fe Marido Mabo. Taliwala nining busy nga daan ug sa nag-alirong nga mga edipisyo daplin sa Cebu South Coastal Road, ania pa di ay kining dakong umahan sa Barangay San Roque sa Talisay City. Usa sa nananom dinhing dapita kining 54 anyos nga si Rolando Lozada. Kinsa kapin sa 20 ka tuig nang nananom og mga kangkong. Yano man tan-awon ang pagpananom og kangkong apan gitug-an ni Lozada nga siya ang tig-supply sa kamerkaduhan sama sa Tabunok Public Market sa mga igbabaligyang kangkong. Tulo na sa 5 niya ka mga anak ang professional na. Ang ikaupat graduating na usab ning tuiga, samtang ang kamanghuran nagtungha sa grade 8. Di moubos sa 1,005 pesos ang kita ni Rolando matag adlaw. Sud sa pipila ka oras lang niyang pagpananom o pag-atiman sa kangkong. IT, RM o education. O karon sad kuana nana po IT. Muhang panginabuhi sir nga gibuhi ini mo sa 5 ka mga anak. Mao gyud ni ra ma'am wagilain. Kung tan-aw ma'am kanang og manarbaho ko murag di man jud ka afford gyud og eskwela sa mga anak. Kasabahan na ako kuwang ko grado. Asa man ako trabaho ko construction. Napilar ko tayo ko construction di jud ko ka afford na eskwela. Mga kapuso, simple lang ang pagtanom og ang pag-atiman niining mga tangkong. Tulo or duha ka seedlings lang imong ibutan ni mga buho, tabunan, dayon imo ni siyang abunuhan. Pagkahuman sa nimo gabuno, at imanon nimo ni siya kanang kada adlaw nga pagbubo, human sa 23 ngadto sa 25 ka adlaw maka-harvest na ka mga kapuso. Ug iyang giangkon nga wa siya nabalaka sa gipahibaw sa pag-asa nga ting-init na. Kay sa ilang lugar aduna sila'y 8 ka atabay. Kana Ginoong uwan, morgue among opektahan ng uwan, pretong tino.
Asus mga uskasimana jud kapin wa jud ni. Uban na daot sa datoy kay ingon ni matubigan. Madaot man tupunuan mahumol man. Og di usab matud kay siya apektado sa kanunay nga pagsaka sa presyo sa petrolyo ug ubang palaliton. Para nako mura mag-okay ra ni nami ani. Isagsaka na ang presyo kay kani sama gud og atong basihaw bugas. Botan tag mag 70 nya kani mo mahalin sa mig 70 murag tabla-tablar man par nako. Murag okay ra dili kay bilugi ba. Samtang giawhag ni Konsyal Alito Bacalto as chair sa Committee on Environment Conservation ang mga mag-uuma sa Talisay City nga makig-alayon sa city agriculture alang sa mga seedlings ug ubang pananom nga mabuhi panahon sa ting-init. Palihog, padayong ma-coordinate sa ato ang City Agriculture Office. Magkidabangay kita aron masiguro nga basin sa kauhaw sa yuta. Doon ay gihapoy pagkaon sa minsa sa matag pamilya. Si Rolando usa lang sa nagpakita nga yano man alang sa uban ang pagpananom apan basta imong paningkamutan ug kugihan makabot gyud ang kalampusan. Oba ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Naluwas sa mga dragon boat paddlers ang usa ka babay nga nakit-an sa may Mactan Channel pasado alas 5 kaganihang kadlaw. Dihang nag-training na unta para sa umaabot nga kompetisyon sa mga atleta sa grupong pads. Dihang nakita nila ang babay nga nagkapyot sa poste sa taytayan ug daw sa naluya. Nagtinabangay ang mga paddlers para makuha ang maong babay nga gibana-banang anaa sa 20s ang pangidarod. Gidala kini sa ospital ug giatiman na sa mga doktor. Kita dali na mo rescue nya the same time mo ang ataka na mo siya na masakay na mo sa boat and then nanawag mi og DRMO sa Mandawi para matiman dayon ang iyang mga needs ba. Nimando si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa Lapu-Lapu City Police nga masubay ang 23 anyos nga babaeng driver nga nagmaneho sa pick-up nga nakaligis sa usa ka senior high school student ni atong March 11 sa Barangay Babag. Kini aron mahatagan og hustisya ang nadangatan sa estudyante ug mabayra niini ang iyang gisaad nga pag-abaga sa tanang hospital bill ug tambal sa biktima nga si Richelle Ann Escanier. Kaganiha, usa si Richelle Ann sa mga nahatagan sa Lapu-Lapu City Government ug wheelchair. Matud sa inahan sa biktima nga si Maria Helsi Escanier, schedule nila karong adlaw nga mubalik sa ospital alang sa follow-up check-up ni Richelle Ann. Ako sa siyang ingna na atupod sa office sa CSWD. Kay dito sad sila ni Kong, nakahatag na po og endorsement si Kong nila. Kuan pa mi kung unsay jud kuan sa doktor jud karon kung unsay istorya niya ba nga kanus jud min siya makalakaw kay tan-awon pa man niya iyang samad kung unsay dagan. Pasalamat jud ko nila ahong chan kay wala jud mi nagpasagdaan jud kanang ila jud mi gitabangan bisag sa wheelchair lang kanang gidalian jud mi naghatag nila. Ya. Wala ra. Bangon lang jud Japon. Giila nga Spy Wednesday karong adlaw kon Miyerkules Santo subay sa tradisyon sa simbahang Katoliko. Niining adlaw nahimong espiya si Judas Iscariot sa mga Sanhedrin bugti sa 30 ka piraso sa silver nga maoy mihatod sa pagkadakop ni Jesus. Subay sa mga adlaw sa pagbalaan, nihalad ang kabatan-unan sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa ang Katumanan. Usa ka Lenten presentation nga naghulagway sa mga pag-antos ug kamatayon ni Hesukristo sa krus. Sa maong pasundayag, ipakita ang pagbasol ni Judas Iscariot sa iyang pagdawat ug salapi bugti sa kamatayon ni Jesus sa krus. Gipakita usab ang pagbasol ni Pedro human iyang gihimakak nga kailan niya si Jesus samtang nagpadayon ang paghusay kaniya. Gidasig sa kaparian sa parokya sa St. Therese ang ilang mga parokyano nga mamalandong atul sa Semana Santa sa kadako sa gugma sa Diyos sa tao nga mihatag sa kinabuhi. Bugti sa kaluwasan sa katawhan. Sumpayan ang Katumanan presentation atul na sa sugat sa pagkabanhaw ni Jesus karong Domingo sa kadlawon
sa hawanan sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus. Hayan sa April 8 na madawat sa mga tricycle driver sa Lapu-Lapu City ang tag 5,000 pesos nga cash relief assistance to individuals, sectors, and communities in especially difficult situation. Matud ni Sheila Bailosis, ang pangu sa City Social Welfare and Development Office, miabot na sa 4,135 ka mga tricycle drivers ang naduso nila nga lista ngadto sa DSWD7 aron mahatagan sa 5,000 pesos nga ayuda sulod semana. Gibasihan nila sa maong listahan ang record sa City Attorney's Office ug sa Federation of Lapu-Lapu Tricycle Operators and Drivers Association Kunfel Toda. Apan giklaro ni Bailosis nga ang maong listahan hashasan pa aron masiguro nga wala magdoble ang mga pangalan. Ang payout himuon unya sa City Auditorium ug sa Covered Court 1 sa April 8. If naapay dili maapil ana and they have the permit, no, they are really professional drivers, no, legitimate gud sila nga tricycle drivers, we're looking forward na there will still be other batches as per discussion pod sa DSWD7. Walay nabantay ang hulga sa bagyo ning Semana Santa. Tungod niini, maayo ra ang dagan sa panahon sa hapitan ng lugar sa nasod. Ridge sa high pressure area ang nakaapekto karon sa Northern Luzon. Samtang adunay posibilidad nga masinati ang localized thunderstorms sa ubang bahin sa nasod. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang hamubo ug katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar dinhi sa Sugbo ug sa Bohol. Apan awhag sa pag-asa nga angayang mangandam usab ang ubang lugar sa Eastern Visayas sa kalit-kalit lang nga pagpanugdog og kilat. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Gihanay na karon sa Mandaue City ang programang maghatag og college education ug diploma sa mga napriso diha sa ilang city jail. Ani ang report ni Nico Sereno. Bisan anaa sila sa prisuhan gitanggong ug nagserbisyo sa ilang sentensya, posible gihapong makakuha og college diploma ang pipila ka mga PDLs o persons deprived of liberty sa Mandaue City. Ubos kini sa programang College Behind Bars sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP nga gihan-ay na karon. Sa City Hall, nakigmeeting ang mga city officials sa kadagkuan sa Commission on Higher Education o CHED, Technical Education and Skills Development Authority Contesta ug taga Mandaue City College o MCC. Gihan-ay nila ang plano aron makatanyag og usa ka kurso, Bachelor of Science in Business Administration nga pagadumalaon sa MCC. Ang ilang mga instructors ang muadto sa jail facility para magklase. Gitweak pa ni siya. We have 4 months mo na akong gisgutan ganina na we don't man na start anything na dili in place tanan. So at least kanang pila ka units ang i-offer, ang frequency sa teachers kano sa sila moadto, magtudlo masad sila diri 3 times a week sa MCC. So mo pa niya itong mga gipang fine-tune. Sa pagkakaroon, dunay 107 ka mga PDLs sa parehong male o female dormitory nga kwalipikado maka-enroll og kolehiyo. Ang test lang ato lang na dili lang isalig lang aning sa makakuha lang sila og degree ba kay again di matakibaw for each individual lain mag situation, no, na kung what if like usa ka question what if kung padong na siya mogawa so di siya kahuman na niyang 4-year course. It's also one of the advocacies of SHED. Like in the Achieve agenda, kaning achieve na mo the third aim is access to lifelong learning pathways. So in other words, mas non-traditional na mga ways of doing things. Gone are the days na atong concept of a college degree will just be limited to the 4 walls of the classroom. Kung mahan-ay na ang tanang detalye, posibleng sa Hulyo masugdan ang programa sa prisuhan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ning naglagiting nga kainit sa adlaw atol ning pagtimaan sa Semana Santa, gipahinumduman sa Talisay City Health Office ang mga talisaynon sa pagsalmot sa nagkadiiyang mga kalihukan ning Semana Santa diha sa mga simbahan ug uban pang mga kalihukan nga siguroong hydrated ug mas angayang magpayong o kaha magkalo aron dili direktang maigo sa kainit sa adlaw ug usab alang sa kalit-kalit nga pag-uwan-uwan. Angayan nga dili usab kalimtan ang pag-inom sa maintenance ug mga bitamina.
Samtang matud ni Talisay City Vice Mayor Choi Aznar, ang chairman sa Committee on Health, nga bisan kun holidays, padayon ang mga barangay health center sa ilang programa sa pagmonitor sa sakit nga dala sa dengue. Ilabi na nga dili ilang atol sa ting-uwan ang maong sakit. Apan bugara usab panahon sa ting-init. As per pag-asa nga musugod na pud atong tig-init, no? Inom bitag daghang tubig, ato gyapon gipadayon, no, ang atong program labi na kaning sa dengue awareness, no? Kay sa una nasayod man ta nga ang kaning sakit sa dengue panahon ra gyud ni sa ting-uwan. But sa atong natanaw, murag whole year naman ni siya na sakit. Ug mo kadto ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso, apil na ang mga kapuso nato nga anaa sa gawas sa nasud. Ako si Cecil Kibod Castro. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinudanay. Mayong hapon mga kapuso.